Welcome back tayo mga brad para sa atong partial kumbi. Shoutout ko sa tanan viewers o subscribers sa atong YouTube. Shoutout ko sa tanan. Ang nigawas diay sa 9 PM mga brad 207 Risbak brad o usbo na brad. Congrats sa nakadaog. Unda spot ang atong number brad sa pair nga 07 ang atong waiting number nga 072 nga hong gibalik og hatag ganiha brad sa atong pahabol sa 9 PM nga ningon bitaw ko nga 07 ayan yung simpraina ang nga atong missing number waiting number 072 o ano nang girika brad on the spot brad sana nakadaog mo brad sa atong number nga on the spot nga sa atong waiting number sa 9 PM nigawas 207 unya nakarambol ta kaya to 072 ang waiting number nato. Sana nakadaog mo brad sa atong kumbi. O congrats sa nakadaog. Congrats brad. Ato ning gihatag yun sukad pagka muntag brad. O atong waiting number nigo yun nga 072. Nga ningon ko nga ayaw pensa sa 072 nga pair nga nigawas ko. Congrats sa tanan mga brad na nakadaog. O karon mohatag taog partial kumbi para ugma. Mohatag tag doble iska og triple para ugma brad basin mo double nya mo iska katong ganahan mo taya og double mohatag ta og double kay basin og mo double ugma brad kay ang double mo balik-balik yun atong double nato para ugma brad natay 818 o ang 733 atong balikan kay ang double 3 brad mo balikay pa brad o ganahan mo ani atong double para ugma target rumble ni atong double sa ganahan lang pick up sa 818 o sa 733 rumble always rumble jud brad kay kani atong doble kun dili ta target importante nga mo rumble ta para maka daog ta ug mao na atong doble brad para ugma pick upan nyo sa ganahan lang pick upan nyo brad sa ganahan lang nya mohatag ta og eskalera kay ang iska brad gaungong na pod ang iska ato eskalera mao gyapon ni brad 201 og 901 puro mao ra ni ato iska brad ato gibalik-balik ni basin og mugawas ni karon mao ato iska brad unya ang atong triple mohatag ta triple para ugma kung namoy budget brad pag all mo sa triple all triple all mo kay ang triple brad gaung jud nya atong triple gatag-gatag natay triple 8 nya napoy tay triple 9 kung namoy budget sa triple pag all mo pag all mo sa triple kay ang triple brad gaungong na ang triple ayaw mo pensa sa triple brad kay gaungong na sa ganahan lang mo pick up ayaw lang uta brad ato iska ang triple basta iska triple ayaw ko pensa ay ninyo brad nya mohatag taog partial kumbi karon atong one partial kumbi brad ato rang islayran ang nigawas gahapon o ganiha sa 2 PM ang atong partial kumbi 1 kumbi ra brad 3 1 5 target unya rumble kani brad ang atong kuan kung ganahan mo plus minus ug syndicate ani gamitin nyo brad mo ni atong sandata para makadaog ta ug ang 5 pwede himong 2 ang 1 ang 3 steady ug ang 1 pwede himong 0 basta kana brad ug sana sultihon og paragunta basta kay always rumble brad. Thank you. Please like, share, and follow. O paki-subscribe sa atong channel brad. Thank you mga brad.